नमस्कार श्रोता बंधु आसतु शुणा गप भंगा चषमा। लेखक प्रफुल्ल कुमार गोचायत, शिक्षक प्रशिक्षक। कल्याणी कबाट केली दे भीतर को चलीगला। घर भितर अत्याधुनिक साउंड सिस्टम तीव्रता हठात बढ़ीगला, जमीक बाहर कौनसी भी ध्वनि भीतर को शुभिब नहीं। पाद चहला आधुनिक ओडिया गीतर कलिजा थरा ताल सही नपारी दुआर मुहरे शोईथिबा कालिया कुकुर भो भो भुकुଥାଏ। दांडरे दर सुखिला तुलसी गछ आउ दुआर मुहरे फूलटिए धरी बसिथिबा पित्तल लोटा परस्पर को बोकांग परि चाहि रहिथिले। पवन भी स्थिर। साई भितर को लंबी जाइथिबा अणओसरिया रास्ताटी आकाश को नीरव चाहि रही थाए सेमिति। कल्याणी किंतु भारी खुशी। आज गलग्रह घर चलीगला। तार आउ कष्ट बोली किछि नाही, खाली आराम आउ आराम। कालिया कुकुरटी कौन बुझुଥାଏ केजाणी, खालीटारे साई भितर को धाई जाउଥାଏ, पुणी दुआर मुह को फेरी आसुଥାଏ। साईर सबु पुरुष बड़ी सकाळु निज निज काम धंदारे बाहरे। घरे केवल स्त्री लोक माने आउ अंडा बाछा केइटा। समस्तଙ୍କ दुआर कबाट मेला थाए। समस्ते घन बुढ़ा को पिछा करी छक मुंडरे ठूल। का मुहरे बाड़बत्ता न थाए। जी जहा पारुथाए कही जाउथाए। सेमानंक भितरु केते जण मुह मुड़ी तात्सल्य भी करुथांते। सेमानंकर ए प्रतिक्रिया कहा पाए किछि जणा पडु नथाए। सेदिन किंतु घन बुढ़ा घर छाड़ी चलीगला। बाबू माने आसी ताकू नेई गले। मझिरे मझिरे गाँ को बुलेई आनिबाकू सेमाने बाबू को नेहुरा ही कहूथिले। बाबू माने नीरव। धीरे धीरे सेमानंक भिड़ पतला हेबाकू लागिला। समस्ते हताश मनरे। बाबू माने प्रथमे अराजी थिले। सेमाने कहूथिले एई बयसरे आराम करिबा कथा, टुंगीरे बसी गीता किंबा भागवत शुणिबार समय। हेले घन बाबू मानंकर से सब कथा शुणिबाकू नाराज। से पारिब, जुबा बेलू करि आसुथिला। ए किछि दिन हेब से सब छाड़ी देछि। ता अंटा परी शक्त काहारी अंटा नाही। से जेतेबेले अंटा भिड़ी काठ निया पाखरे ठिया हो जाए, सेतेबेले अन्य माने छानिया हो जाती। एबे तो गैस चूलार समय। चूली लगेबा शिखिगले सबु झमेला शेष। समस्ते हाथ चाटी खाइबे। ता तियारी डालमार स्वाद कीर्तनिया दल बुली बुली सबुआड़े प्रचार करते। आज कहीं पारिबनी। हातरे पुराणा खड़िका और डापुरी धरी से तैयार हो गलानी। तार एपरी आगभरा मन देखी बाबू मैंने ताकू गाड़ी बसाई नहीं गले। पाखापाखि 60 जनक पाई पाचक साजिला घन बुढ़ा। कथा छिड़िला मासको 6000 टंका आ प्रति 3 मासको थरे खंडिए गामुछा। कल्याणीर नाली आखि को 5 वर्षर पुओ सोनूर भारी डर। अनेक थर देखिछि, आ देखा इच्छा नहीं तार। से जेजे को आज खोजुची, किंतु जानिछंती भारी गुप्तरे खोजुची। बेले बेले जेजे पढ़ुथिबा खबर कागज धरी से कांथरे झुलुथिबा घंटा आड़ा को अनै रोची। पुणी आउ केतेबेले जेजेंक दरचेपा पानी लोटा पाखरे बसी गुणु गुणु हेउची। सेहीपटे जेतेबेले माँ आसी जाउछंती, से गीतटिए गाई दे कथा को मिलई दउची। सतरे से नाली आखिटा भारी ओजनिया। छुआटा को पूरा भाराक्रांत कर देछि। बापा रमेश विदेश रे। सूताकलर 12 घंटिया झाड़ बुहा खटणी पर आउ तांकर होश न था। सप्ताह थे फोन कर घरर भल मंद बुझिले। 3 बरस काउड़िया भार सही आशीर्वाद स्वरूप यही पुओटी को पाई। बाप मन इच्छा हुए गाँ आड़े यही चलीज, हेले असंभव। पत्नी देवी नाराज हेबे। ग्रुप लोन किस्ती सुझा 25 बारी बाकी पड़ी। घरे टिके शांति फेरे आने को पत्नी गोटे साउंड सिस्टम किणी। आउ गोटे ग्रुप लोन टंकारे तागिद मिली। ए सब टंका न सुझिला पर्यंत घर माटी देखिबा सपन हो। बिचरा घर को केमिति जीव। तारीख को तारीख टंका पठे दे पितृ आउ पत्नी व्रत पालन करुछि। से बंगलारे फल पेटीटी थुआ होई थाए। से दिन सनु देखिला
पेटी उपरे जेजेଙ୍କ भंगा चषमा थुआ होइछि। से विकल होई धाईगला। चिलटिए माछ झांपिला परी से उठे आणला चषमा को। जेजे तांको गामुछारे जेमिति पोछंती ठीक सेमती निज गंजीरे टिके पोछिदेला। दुईटे पा लुह बोलीगला सोनू आखिरू। केही देखिबा आगरू से लुह को हाथ बुलाई देला आउ चषमा को निज बस्तानी रे लुचाई देला। सेबेठु से चषमा को नहीं सबुआड़े बुले। से भंगा चषमा एक प्रकार सांग हो जाए तार। विद्यालयर सांग माने से चषमा को देखी ताको थट्टारे सोनू अंकल बोली डाकते। से चिड़ीब कौन ओलटा खुशी हुए। सोनूर दिन गुड़िक भारी गंभीर भाव में बीतुला। जेजेଙ୍କ खोज खबर किछि नाही। यारी भितरे 4 वर्ष बीतीगलाणी। सोनू 6ष्ठ श्रेणीर। तार शांत चालीचलन देखि समस्ते ताको भल पाउथले। दिनकर कथा ओडिया शिक्षक श्रेणी रे समस्त को रचना लिखा सूचना देले। विषय वस्तु थिला घर। सोनू चिंतार पड़िला कौन लिखिब। तार असहाय और दयनीय आखि जोड़िक कोठरीर चारिकांथ छुई फेरी आसुथिला खाता उपरको। हाथ कलम जड़ पलटि जाइथिला। निजर सर्वस्व हराई शून्य बसारे एका बसिथिबा माँ पक्षी परी से निर्पाक लागुथिला। किछि समय अंतर रे शिक्षक समस्त को खाता मागिले। सोनू खाता देखि शिक्षक ताको चाहिले। सोनू निरीह निर्दोष कुनी हरिण शावक परी शून्य आखिरे चाहि रही थाए शिक्षक को। सोनू निज खातार 2-4 धाड़ी लेखिला परे अटकी जाइथिला। ता खातार लेखाथिबा रचनार शेष शब्द थिला भंगा चषमा। शिक्षक पचारिले अरे भंगा चषमा कौन। सोनू नीरव। शिक्षक जानीपारे सोनू अनेक किछि कथा लुचाउछि। सोनू को आदर रे पाखकु डाकिले। सोनू आत्मविश्वास फेरी पाइला। टिके साहस जोगाड़ करी गुरुजी को पचारिला सार आम घर कौन पपुन घर परी होई पारिबनी। ता बापा चाकिर करंती माँ मध्य सैया। दुहे बाहर को चली जाती। दिन नईबा पूर्वर उभय घर को फेरी आसते। जेजे घरे थांती पपुन भारी खुशी रे तांको सह रहे। बापा माँ आसीगले से तांको कोଳରେ शोई पड़े। एतक कहिबा परे ता मन मध्य अबुझा रहिला। से पुणी पचारिला सार नहेले रिंकू भाई घर परी तो होई पारिबो। ता बापा सकाळ उठी काम को जाते। माँ घर काम रे थाए। घर जेजे आउ जेजेमा रहंती। तांको साथी रे तार समय गप शुणी शुणी बीती जाए। संध्यारे बापा घरे पहुँचिले पपुन पढ़ा सारी खाईदे बापा माँ संगे खुशी रहे। सोनू मुहरु एपरी कथा शुणी शिक्षक किछि क्षण पाई निर्वाक होइगले। से बुझिपारुथिले सोनू किछि न लेखि बहुत भल रचना लेखि पारिछि। पिलाटी मनरे एते सब गोपन कथा केमिति तैयारी हला। ये गपटीर स्रष्टा किए तांको मन को संदेह आसिला। ये सब प्रश्नर उत्तर आउ दिने देव बोली कही शिक्षक सोनू को बगीचा काम को पठेदेले। सांग मानक सह सोनू बगीचा को चलीगला। शिक्षक सेठी बसी ताको चाहि रहिथिले। सेदिन सोनू बाड़ीपट पिंडारे बसिथिला। घर पाखरे सुंदर पवन भी देउथाए। सोनू पवन को चाहूଥାଏ गछ को चाहूଥାଏ आ बाड़ीपटर सौंदर्य को उपभोग करଥାଏ। किंतु मन टिके उदास थाए तार। हठात टिकिए दूर रे थिबा लेंबू गछ मूल को तार आखि पड़िला। देखिला सेठारे गोटे दरचेपा आलुमिनियम बेला थुआ जाइछि। तार मने पड़िला माँ एई बेलारे जेजेଙ୍କ ପାଇଁ नाली चाहा परसुथिला। से धीर पादरे सेठाକୁ गला। बेलाटिକୁ उठाई आनी धुआ धुई करी रखिला। से बेला को कौन करिब केजाणी किछि जଣା पड़ु नथिला। सेदिन लुह और चषमा को लुचाइबा परी बेलाटिକୁ ମଧ୍ୟ लुचाई रखिला। सेदिन सोनू टिके राग तमतम जଣା पड़ुथिला। से माँ को पाखक आसी कहला तू गोटे गप कहूनु। मु कौन गप शिखिची आ कौन शिखिचु तू। जेजे गप कहूथिले। जो दिन से गले ता पूर्व दिन राति मते गोटे गप कहिथिले। माँ गपत कथा अजगरटे आसिला सेउठु से सोई पड़िले। सेउठु कौन हैला तू कहूनु। माँ किछि न बुझिला परी नीरव रे चलीगले। सोनू अनेक कथा को गोटे धाड़ी रे सारी चलीगला घर भितर। विद्यालय रे से भारी खुशी थाए। दिने खेल छुट्टी रे
ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଥିବା ଖଜା ପଣସ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମାଛରଙ୍କାଟିଏ ଥଣ୍ଟରେ ମାଛଟିଏ ଧରି ଗଛରେ ଆସି ବସିଲା। ଥଣ୍ଟରେ ମାଛଟି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମାଛରଙ୍କା ଓ ମାଛ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷଣର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମାଛଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ ମାଛକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ପକ୍ଷୀଟି ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା। ଘଟଣାଟି ସୋନୁ ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସାରିଥିଲା। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା। ପକ୍ଷୀ ଥଣ୍ଟର ମାଛ ପରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଘରକୁ ଆସିଲା ସୋନୁ। ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ଲେଖି ମା ସିନ୍ଦୁକ ତଳେ ରଖନ୍ତି। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଗୁପ୍ତରେ ବାପାଙ୍କର ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଭାବୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ଚାଣକ୍ୟ, ଆଉ ସେ ସାଜିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସୋନୁ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଦିଶିଲା। ଭାରି ତରବର ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ପାଇ ସେ ଆବେଗ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବା କ୍ଷଣି ସେ ନିଜର ଭାବନା ଜଣାଇଦେଲା। ସେ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବାହାର କଲେ। ଖୁସିରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ସୋନୁ। ଖୁସି ମନରେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାପା ଆସିବେ, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନୁକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ଭାରି ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ। ସେ କଥାରେ ଗମ୍ଭୀରତା ବୁଝିଲେ। 5 ଦିନ ପରର କଥା। ସୋନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥାଏ। ବାପା ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା ଭିତରେ। ସୋନୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତିଥିମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକ ତା କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରେ। ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ରମେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବୁଝିଥିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପା ପାଇଁ, ଆଉ ସୋନୁ ତା ଜେଜେ ପାଇଁ। ସେତକ କଥା ବୁଝି ସେ ସିଧା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଅ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ। ସୋନୁ ପାଖରୁ ସେ ବାପାଙ୍କର ପାଚକ ଚାକିରି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହିପରି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସିଧା ସୋନୁକୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କେଇ ପଦ କଥା ହୋଇ ବାହାରି ଚାଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୋନୁ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସୋନୁ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ପିଲାଟି ଜେଜେଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ରବିକର ମଉଳିଲା। ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଲ୍ୟାଣୀ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରମେଶ ଗୋଟାପଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଗିଦ କରି କହିଲା, କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଶୁଝି ନାହିଁ। ଆସିବା କଥା ମୋତେ ପଚାରିଲନି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିବାର ମାନେ? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପଛପଟରୁ ଶୁଭିଲା, କିସ୍ତି ଶୁଝିଯିବ ମା, ଏଇ ନେ। ରମେଶ ପଛପଟର ଛାଇକୁ ଚିରି ଶୁଖିଲା ହାତଟିଏ ଲମ୍ବି ଆସିଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ଏକ ନାଲି ବ୍ୟାଗ୍। ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା କଲ୍ୟାଣୀ। ପ୍ରଥମେ 4-5 ଖଣ୍ଡ ନାଲି ଗାମୁଛା ବାହାରିଲା। ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି, ହଠାତ୍ ତଳେ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ଦେଖିଲା 2 ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ତାକୁ ଚାହିଁ ହସୁଛି। ଟଙ୍କା ଦେଖି ଖୁସି ମନରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲା କଲ୍ୟାଣୀ। ସୋନୁ ଆଖିରେ ପାକିତକ ଲୁହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିବା ସେଦିନ। ସାଇତି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୁହର ଧାର ଆଜି ବହିଯାଉଛି। କୋହ ଭରା ଛାତିରେ ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ତା ଦେହର କମ୍ପନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ ଜେଜେକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ତାର ଝୁରି ହେବାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଜେଜେ ଅନୁଭବ କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି ତାକୁ। ଜେଜେ ସବୁ ବୁଝିଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସୋନୁକୁ ମନ ଭରି ଗେଲ ମଧ୍ୟ କଲେ। କୋଳେଇ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଜେଜେଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସୋନୁ କହିଲା, ଜେଜେ ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମା କିଣିଲ? ତାହେଲେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଚଷମା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲ, ସେଇଟା ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି ମୋର ହେଇଗଲା। ଜେଜେ ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଚଷମାଟି ତୋର। ସୋନୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବସ୍ତାନି ଖୋଲି ସେ ଚଷମାଟିକୁ ନେଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ଜେଜେ
ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଉଭୟ କଥା ଦିଆନିଆ ହେଲେ। ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଥିବା ଗପ ଆଜି ସରିବ। ଅଜଗର କେମିତି ପାନେ ପାଇଲା ସେ କଥା ଜେଜେ ଆଜି କହିବେ। ଭାରି ତରବର ମନରେ ସୋନୁ ଖିଆପିଆ ସାରିଲା। ଶୋଇବାକୁ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିଗଲା। ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ତୁମେ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ? କରଜ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ କାମ କରୁଥିଲି ପରା, କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି? ନାଇଁ, ତମର ଏ ଉତ୍ତର ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ବାପା। ସତ କୁହ, ତୁମେ ନାଲି ଆଖିକୁ ଡରୁଥିଲ ନା? ପିଲାଟି ମନରେ ଘରର ମାନସାଙ୍କ ଏଭଳି ଭାବରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରମେଶକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ବହଲି ଦେଇ ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ସଫା କରି ସେ ତାକୁ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲା। ସୋନୁ ଏବେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଗପ ଶୁଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟେ କବାଟ ପାଖରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା କଲ୍ୟାଣୀ। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସିଧା ଆସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ। ରମେଶ କହିଲେ, ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ତୁମର ଯେତିକି ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ବାପାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ। ଠାର ବୁଝି ବାପାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କଲ୍ୟାଣୀ। ଅନୁତାପର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଜେଜେ ସୋନୁକୁ ରମେଶ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କଲ୍ୟାଣୀକୁ କହିଲେ, ମା ତୁ ପରା କଲ୍ୟାଣୀ, ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ତୋ ଧର୍ମ। ମୁଁ ବୁଝିଛି, ଅବଶ୍ୟ ତୁ ନିଜ ପରିବାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଉ ପରିଚାଳନାର ବାଟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। କରଜ ସୁଝି ସୋନୁର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିବୁ। କଲ୍ୟାଣୀ କୋମଳ ମନା ଶିଶୁ ପରି ହଁ ମାରି ଅନେଇଥାଏ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବାପା କହିଲେ, ମା ତୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ତାଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଅଁଳ କଢ଼ିକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇତି ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିବନି? ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା କଲ୍ୟାଣୀ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ସେଦିନ ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦଲକାଏ ପବନ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ମହମହ ବାସ୍ନାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୁହେଇ ଆଣୁଥିଲା। ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ସେଦିନ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। କାଳିଆ କୁକୁର ଆଉ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କରୁନଥିଲା ସେଦିନ। ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ଖାଲି କିଆଉଁ କିଆଉଁ ହେଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସାଇ ଦାଣ୍ଡ ମଉଛବ ପରି ଭିଡ଼। ଗାଁ ମଣ୍ଡରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଗାଁଟି ଆଜି ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାଗୁଛି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଘନ ବୁଢ଼ା ଟାକୁଆ ଧରି ବାଣି କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଘର ଭିତରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରିବା କାଟୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଉ ହେଇ ସୋନୁ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ସହ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପ ଭଙ୍ଗା ଚଷମା। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।